आज का दिन 10,000 हिंदू को खून किया गया है, कलकत्ता में हत्या किया गया है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था और ममता ने खेला हबे दिवस मना रहा है। ये मुस्लिम लीग 2 सरकार है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर फाइल्स भी सबका मोबाइल में है, बंगाल फाइल्स भी चला गया है। मैं आभारी हूँ विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसको खुलासा किया, एक्सपोज किया। लेकिन वो कह रहे कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भारत के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, बंगाल। उन्होंने जो बताया उनका बड़ा अनुभव है, सही बात बताया। पुलिस जाके तार काट दे रही है जिस तरह से। ये पुलिस गुंडा पुलिस है। ये पुलिस मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बहन का माता का ऊपर लाठीचार्ज करता है। ये पुलिस नहीं है, ये गुंडा है। ये पुलिस और एक्सट्रीमिस्ट का बीच कोई इसका सेपरेशन ही नहीं है। ये गुंडा पुलिस है, ममता पुलिस है। बंगाल का जो राजनीति है, जिससे डेमोग्राफी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कल लाल किले से कहा है कि जो डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, यहाँ चेंजेस का परिवर्तन होता है। हम लोग भारतवासी के नाते प्रधानमंत्री का कल जो ऐलान, उसको स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा हम लोग को सफर करना पड़ता है बंगाल में। बंगाल का बॉर्डर 540 किलोमीटर एरिया खुला हुआ है। वहां से बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या घुसपैठिया घुस रहा है, पूरा देश को बर्बाद कर रहा है और ज्यादा बर्बाद कर रहा है पश्चिम बंगाल को। इसलिए पश्चिम बंगाल का जो इंडियन है, भारतीय है, राष्ट्रवादी है, ये लोग बड़ा खुश है। मोदी जी बोल दिया तुरंत उसको लागू करे, कार्रवाई करे। हर घुसपैठिया को, इन्फिल्ट्रेटर्स को हटा देना चाहिए। इसलिए एसआईआर भी तुरंत पश्चिम बंगाल में काम शुरू हो जाना चाहिए। আমরা চেষ্টা করেছি সেই সংখ্যার মধ্যে আসতে। আজকের দিনে 16ই আগস্ট 1946 10,000 হিন্দুকে কলকাতার বুকে খুন করা হয়েছিল মুসলিম লীগ 2 এর নেতৃত্বে। আমরা এই দিনটা ভুলতে পারি না। আর যিনি প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গোপাল মুখার্জি, তাকে আমরা ভুলতে পারি না। পশ্চিম বাংলায় বর্তমান যে সরকার আছে এটা মুসলিম লীগ 2 সরকার। তাই আসুন হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ, মহেশতলার জন্য দায়ী মমতাকে উৎখাত করে পশ্চিম বাংলায় হিন্দুদের সুরক্ষিত করে হিন্দুদেরকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করি। আমি কথা দিতে পারি, পরিবর্তন হলে গোপাল মুখার্জির নামে রাস্তা হবে, তার মূর্তি স্থাপন হবে এবং 16ই আগস্ট কালা দিবস হিসেবে প্রত্যেক বছর পালিত হবে হিন্দু গণহত্যা দিবস। 10,000 হিন্দুকে আজকে খুন করা হয়েছিল এই কলকাতার বুকে। যদি প্রকৃত হিন্দু হন আপনি ভুলবেন না, আপনি এর বদলা নেবেন সময় মতো, সুযোগ মতো। ভারত মাতা কি, দুনিয়ার হিন্দু, দুনিয়ার হিন্দু। হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, গোপাল মুখার্জি লহ প্রণাম, স্বামী প্রণবানন্দ লহ প্রণাম, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি লহ প্রণাম। আজকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আপনারা সবাই আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে পালন করুন। আর একটি খুশির খবর দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্তি ঘোষণা করব। আজকে একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে গোপাল মুখার্জির মূর্তি আর খানিকক্ষণ পরেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। আর ধন্যবাদ জানাবো বিবেক অগ্নিহোত্রীকে, যিনি 1946-এর দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং যে বিষয়, তাকে কাশ্মীর ফাইলসের মতো বেঙ্গল ফাইলসে সামনে এনেছেন। চটি চাটা মনোজ বার্মার পুলিশ বাধা দিয়েছে। আজকে তার যে শুরু ছিল তাকে বাধা দিয়েছে হলে গিয়ে, কিন্তু সব হিন্দুর মোবাইলে ঘুরছে। এভাবে বাধা দিয়ে বেঙ্গল ফাইলসকে লুকিয়ে রাখতে মমতা আর মমতার চটি চাটারা পারবে না। কান খুলে শুনে রাখুন,
हर 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 श्री कृष्ण जन्माष्टमी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सनातन धर्म की। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।